kvalitetnog crteža i sve to. Kao što vidimo, cijena ovog stripa je 150 dinara, inače 150 dinara zašto je bio jedan od prvih, a da, inače ovi, bar ne znam kako u Hrvatskoj i drugim zemljama, ovdje se ovi kompleti prodaju, znači za, kako se kaže, za 300 dinara, da, izvinjavam se. I sad ovako ovog Mr. No, ne znam, mislim, meni ovako izgleda kvalitetno. Ima naravno ono što su uvijek dobri, to se ne može da vidite, sad možete malo ovdje, ima ni grešaka, ono kad ih pakuju u kese, ono sve, dok prate one 3 broja, pa malo ono može da bude štete, ali meni ovako izgleda kvalitetno, tako da, ajmo da pređemo na drugi strip, a to je Dampir. Da, izvinjavam se, da to sam da kažem, što da snimo, izvinjavam se zbog lošeg osvjetljenja, da što treba da se smrači kod nas u gradu i sve to, pa malo loše osvjetljenje i sve to, i sad sljedeći strip koji ovdje imamo je Dampir. Ne možete stvarno slabo, izvinjavam se što slabo vidite, ali ovaj strip, znači, pitanju je Dampir, broj 16, Delta Blues, inače, Dampir, ja sam već jednom kupio, kako se kaže, Dampir strip i to dobio sam na poklon. Izvinjavam se, Dampir strip i neću sad o tome, mislim, neću sad pričati o tome, moje mišljenje o njemu. Ako želite mogu napraviti video za sve to, pišite mi obavezno u komentarima. I ovo, znači, ovaj strip, kao što vidimo, za razliku od, vi sad ne znam, možete vidite ovako, možda, mislim, vidi sigurno, za od Mr. Noa koji je ovdje bio, znači onako, kad sam skinuo ovu kesu, koja je njih sve, ovako da kažem, skupila se to na jednom mjestu, strip je, Mr. Noa bio jedini koji nije bio ovako spakovan u još jednu kesicu, zato što imamo još toga uzmo ova dva stripa, ovdje imamo Dampira koji je stavljen u kesicu, sad moram polako sam ovo, skinem ovu kesicu, tako je. Samo da ga ne oštetim još više. Ups, tako. Evo vidimo ovdje. Sljedeći, ovo je taj strip. Grof Magnus. Sada ne znam da vi možete ovdje da vidite. U stvari sad ne znam to je bilo, sad ću vam pokazati. Možda vi to niste vidjeli, sad ću vam ja pokazati. Dobro, sad to nije bitno, zato što, sve vidi se ovdje, sam ne znam da vi to možete da vidite. Da ne znam da vidite ovdje se, znači urezana, znači u stripu su, znači ovako urezana su dva slova, piše 29, ja sam ne znam šta to znači, vjerojatno su nešto obilježavali, tako da, mislim ono, kvalitet stripa ako ga pogledate dobar, nego ne znam to što su nešto kao pisali, to je, znači ovdje imam jednog Dampira, na pogled se čini fin. Naslovnica zanimljiva, cijena ovog stripa pojedinačno je, sad ću da vidim tamo, 190 dinara, da. I da, inače ovi stripov, znači imamo ovdje jedan od 150, 190, 190 i ukupno sve košta 300, a možda čak i niže, tako da cijena nije toliko cijena je dobra. Znači imamo jednog Mr. Noa i Dampira. Mr. Noa je jedan od prvih u boji, Nobare, a ovaj i Dampir imamo jedno, tako da došamo drugim stripom, a sada prelazimo na drugi strip i naravno onaj najzanimljiviji i najbolji, a to je Zagor. Sad ovdje imamo, kako se kaže, Zagora broj 18, Srce i mač. Sada, ja sam gledao pošto ja inače gledam youtubere koji rade ovo stripovima, nisam siguran ko je ovo pričao, ja mislim da je striparnica Patkoslav, sad nisam siguran da li on, ne držite me za riječ, da li je striparnica Patkoslav, crtani strip, nisam siguran, znači ne znam nekog youtubera, ovih youtubera što snimaju stripovima, rekao kako su, znači, Srce i mač, i u stvari ova cijela neka priča, šta ja znam sa ovim samurajem, još šta ja znam, koliko sam ja razumio, jedna od najboljih, a nekima i najbolji u ovom izdanju, bar mislim, sigurno je tako bilo. Izvijem se što sam rekao, kao bar mislim, ali sigurno nije. Zbunio sam trenutak, ali ovdje, znači, imamo Srce i mač, jedno od prvih ovih redovnih izdanja, pa da ga otvorimo, pošto ovo moram da otvorim ponovo nožem, zato što je ovaj Dampir bio već malo otvoren, pa njega lakše, a ovaj strip
morati da otvaram s nožem. Opa. Morat ću da ga otvorim sa nožem. Izvinjavam se samo da... Sad je malo... Opa, malo sad teže ljudi. Sad sam ga malo... dobro. Dobro, nije toliko strašno. Eto, znači ovo je poslednji treći strip, naravno Zagor najbolji za kraj. I to je zadnji strip koji imamo. Srce i mač. Sada ponovno kada pređete ovako preko stranice i dalje nekako ima nekako drugačije, onako kad ga pipnete za razliku od ovih sad novih izdanja koji nekako da, mislim da meni tu bar izgleda da i ovaj da ovako pređete rukom nekako drugačije. Ovo je srce i mač i kako ja mogu da vidim ovo je nastavak ovdje se pojavljuje vidimo da na početku pojavljuje se ovaj Robinson, ovaj inženjer, tako da pretpostavljam da je nastavak ovoga, da je nastavak prve priče, od druge ko će ga znati, ovdje imamo nastavak ove priče, tako da samo mi je krivo mi je da što ovako moram da čitam odlon zato što ova izdanja ne znam da li su više dostupna, bar u mom gradu, i pročitam ovaj dio da mi se baš onako svidi i to mi je ponekad krivo, svide mi se baš, i onda ja ću da naručim, kako se kaže da svidi mi se baš, ja ću kao da i hoću da čitam dalje, ali ne mogu da nađem. Možda kad budem naručivo stripove, možda ako budem uspio da nađem, možda mislim da ne mogu, uzet ću ovo. I sad ovako, znači strip, srce i mač, meni naslovnica deluje fino, zanimljivo, strip ovako crtež mi izgleda zanimljivo, ovako dok listam. I tako da, mislim, to je to za ovaj, kako se kaže, neću dužim previše, da zbog da kažem cijena ovog stripa je 190 dinara zašto su bili početni, ja mislim prvo je ovaj Zagor redovni koštao 190 pa 230, na kraju 270. To je sad i da to su to, mi neću još odužiti, to su ta 3 stripa i da rezimiramo što se kaže. Mi ovdje imamo jednog mister, vidite vi ovdje jednog misterna, jednog dampira i Zagora. Sad vi kad pogledate Mister Noe što se tiče bio bukvalno, možda kad pogledate ovako, aj sad pogledajmo mislim kako je to stripu bit. Mister Noe bio najpopularniji, jedan od najpopularnijih, možda ako neki najpopularniji junak u bivšoj Jugoslaviji, malo već kasnije. Dampir, po nekima Dampir, ne znam, ne držite me za riječ za ovo, ali ne znam od koga sam čuo, gdje sam čuo neku foru kao da Dampir zapravo nekako ponovni Dylan Dog, ali kao što već rekao, ja sam čitao, znači mislim da neki to misle, mada nisam ni siguran, to kažem vam, ne držite me za riječ, bar tako kažu. I Dampir, ja sam čitao jednog Dampira i ja čitao sam više Dylana Doga, tako da po meni nije baš zato što, kako se kaže Dylan Dog, zato što većina ovih priča što se tiče vampira, to tiče se glavnog junaka, to je Dampira, a većina slučaja Mister Noe neko njega angažuje za nešto, tako nešto, možda Mister Noe sa Xavarasom, kad čume Mister Noe je Dylan Dog, izvinjavam se, Dylan Dog, možda sa njim to ima veze kad je sa Xavarasom, ali većina put neko njega angažuje, nema veze sa tim, tako da Dampir po meni nije kopija Dylan Doga, budući da ih je radila ista izdavačka kuća što bi kopirao sam sebe, malo glupo. Da, imamo Dampira koji je po meni odličan hororac. Evo već sam rekao, odličan je hororac. Imamo Zagora koji, i da, ne znam da sam ja već rekao, ako nisam, sad ćete čuti, imamo Zagora koji meni odlično izgleda i po meni bukvalno nema loše Zagorove epizode. Znači bukvalno nema loše Zagorove epizode, meni u stvari imalo kasnije nekih loših, u stvari ima loših bar po meni. Ovo je čudo, kao što svi znamo, na to ne ide duže, sad ali samo ću reći na trenutak, kad se, na primjer, završi, kad se, na primjer, kako sad vam objasnim, na primjer, svi mi kad smo mali, većina uživa više u toj magiji, kako se kaže, sve to, misticizmu, fantaziji, sve to, a ja kad sam počeo da čitam redovnog Zagora, bilo je klasična, izvinjam se, još jednom, western, pucnjava i sve to, meni je to nekako, i meni je to nekako više, da kažem, više sam volio tu pucnjavu i sve to akcijno, no, a kasnije kad su pojavljena neka fantazija, tačno se dan danas toga sjećam posle broja 80, redovnog izdanja, meni je to, ja sam nastavio da kupujem,
I nakon, znači, bukvalno na početku sam pročitao tolike loše priče, da li je to samo da zbog priče, nisam siguran, mislim da je zbog priče, tako da nisam na kraju ni čitao sam početak, nešto više, ali mi se nije svidjelo, ali svi kažu da su početni redovni Zagori najbolji, nadam se da će imati isto mišljenje kao njih i to je to, znači ja sam rekao Mr. No, Dampir, Zagor, po meni savršen trojac i trojac mojih dva junaka koja gotivim, Dampira i Mr. No, i naravno treći Zagor, moj omiljeni junak, tako da po meni ovo je dobar komplet, a budući da sam vidio još nekoliko njih kupova, mada nisam, i neke sam vidio da ih nisam kupao, po meni kompleti su, znači imate zanimljivih priča, možete uzeti neki strip koji ste htjeli, naći neki strip koji vam treba, a niste ga uspjeli naći pa ste ga sad naći. I naravno kvalitetna je cijena, znači imamo bukvalno dva stripa, eto, dajmo recimo 3, aj možda okružimo cijenu po 3 stripa od 200 dinara i ta 200 dinara, ja mislim, znači koštaju, mislim da su 300 dinara, zato što sad ovi, na primjer, kompleti koji su kasnije Zagorovi kompleti koji već koštaju 270-230 dinara i oni koštaju 300, tako da ovo je možda jeftinije ili 100, nisam siguran, tako da po meni isplati se kupovati komplete. Sad ja ne znam kakve su ovdje priče, kakav je strip, mislim, svaki strip, znači svaka strip kuća, strip junak mora imati neku svoju lošu priču, naravno, ali dobrih, tako da sad, pošto ja ovo još nisam pročitao, nisam siguran kakve ovi stripovi priču imaju i da ne dužim više o tome, to bi bilo to za ovaj video. Već sam vam rekao, recenzija će ovo priče iz baze drugde, Zlatna serija broj 5. Znači već sam rekao, možda ga pročitam sad, posle ovoga danas, pa sutra izađe, ili ga pročitam sutra i sutra izađe, ili ga pročitam sutra i izađe prekosutra. Znači to vam obećavam, do prekosutra će sigurno izaći i obavezno mi pišite ako želite da znači ne zaboravite, ako želite da pročitam, naravno pročitat ću, da recenziram ova 3 stripa, napišite u komentare ako želite i da ne duže više, to je bilo to za ovaj video, već sam rekao ko zna koji put. I mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada bacite like, share i subscribe. Pozdrav!